Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Arnita. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang recount text. Recount text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud merupakan pengalaman dari penulis yang diungkapkan melalui recount text. Adapun tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan pengalaman atau kejadian yang peristiwa yang menjadi pada masa lalu secara kronologis atau secara berurutan, dengan tujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Definisi recount text adalah jenis teks yang menceritakan kembali suatu yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya ketika kalian bertemu dengan Jennie Blackpink, ketika kalian liburan ke Raja Ampat bersama keluarga kalian, dan lain sebagainya. Adapun tujuan lain dari recount text adalah menginformasikan, memotivasi, menghibur, dan menghibur. Ada beberapa bagian dari struktur recount text. Yang pertama itu orientation. Bagian ini adalah pengenalan yang mengindikasikan pembaca tentang tokoh, tempat, dan kapan terjadinya di masa lampau. Yang selanjutnya itu ada event. Bagian ini berisikan serangkaian peristiwa atau kegiatan yang terjadi. Biasanya diceritakan secara berurutan. Misalnya at first, then, dan lain-lain. Ada juga reorientation. Bagian ini merupakan bagian akhir dari cerita dan sifatnya opsional, sebab bisa berupa rangkuman dari semua yang telah diceritakan, komentar ataupun kesan pribadi, atau mungkin berupa himbauan atau saran. Language features. First, past tense. Karena kita menceritakan kejadian di masa lampau, kita menggunakan tata bahasa past tense di dalam recount text. Next, time connective. Time connective adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian. Misalnya after, before, at first, then, after that, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada adverbs. Adverbs merupakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu, tempat, atau cara. Misalnya yesterday, 3 months ago, last year, at home, slowly, carefully, dan lain-lain. Seperti contoh pada PPT ini, yaitu holiday at home. Saya akan membacakan contohnya. Last Thursday was my day off. I didn't go anywhere. I just stayed at home for 2 weeks to do the same activities routinely, over and over again. Contoh lain yaitu going to Chermin Beach. A few months ago, I went to Chermin Beach with my family. It is located in Serdang, Bedagai district, about 3 kilometers from Medan City, North Sumatra. And next, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Contoh terakhir yaitu visiting uncle's house. The last semester vacation was an unexpected holiday because I didn't have any vacation schedule. But my father gave me a surprise. I was very happy and excited to visit my uncle, who had not met for 2 years. I prepared everything needed to go on vacation. After that invited me to go to the terminal because we did leave at 5 p.m.
that must be taken to Panjabungan was around 13 hours. Along the way, I saw such an amazing view from the bus window. The next day, we arrived at 8 a.m. I didn't expect them together to greet us. On the day, I had to take a rest for freshen my body. The second day, there, I did taken by my uncle to go to the garden to harvest orange. The location of garden was not far from uncle's house. Arriving there, I was happy to be able to pick orange directly from the tree. The oranges that had been picked were sold and some were for souvenirs. The third day, I and uncle went to the river for take a bath. I did amazed to see the water that was so clear. There I found many people busy to washing and bathing. The holiday was over. I had to go back to Medan to continue the routine activities. While there, I got a lot of experience and visit family that I had never met before. Although it was a short vacation, it was a memorable holiday for me. I got a lot of experience there. Okay, thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.